Okay, ngayong gabi Math by Ate. So kunta. Kining grouping siya po siya. Biasa ni. There are 70 bicycles. The bicycles can be put into blank groups of 10. May pasabot. Na ako ni 70 ka bicycles, 70. Ang mga bicycles pwede mo igrupo-grupo sa tag na pulo. Karon pila man ka na pulo ang 70. Okay. So maghihap tag 70 ka 10. Para ito maihap. Ama kuan siguro sige. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Pila na? 4 na. So 70. Ang gatong labilan 10, 20, 30, 40. Kulang pa. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Pila na? 1 2 3 4 5. Ikalima na. Kulang pa. 50 pa. 10, 20, 30, 40, 50. Tugangan pa. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. O ikaw na. Kulang pa. 1 10 20 30 40 50 60. Kulang pa isa. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Kapila ni? Kapito. So ato yapon 10 by 10. 10 20 30 40 50 60 70. So kaning level nga 1 ug ato ning ibutang-butangan og 0. Mahimo na siya nga 10 20 30 40 50 60 70. So tama siya sa 70. Pila siya ka grupo? 1 2 3 4 5 6 7. So the bicycles can be put into 7 groups of 10. Okay, kini. How many tens are there in the number 90? So pila kuno 10 ang number 90? Sa 90 katugan sa 70 karon 90 sad. So maghihap na putag nagbutang taog kuan 90 ka 10. Pila ka grupo. So maghihap tag by 10. Okay. Suta. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Atong labilan daan. 1 2 atong ibay tindaan 10 20. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 40. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 50. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 60. Gamay na lang. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 70. Gamay na lang jud. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 80. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 90. So nakuha na to ang 90. Atong yapan na kung pila ka so ang kuan the number 90 has pila ka grupo
groups has square groups of 10 blank groups of 10. So atong yapon og pila ka grupo atong numerohan sabay 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So adunay siyam ka grupo. So the number 90 has 9 groups of 10. Kini. Tanawa. Basa to. A basket holds 10 apples. Ang basket ko maka masudlan og 10 ka apples. So kaila mo ka apples? Kanang apples kanang mo nang gikaw ni adan og iba nga bunga apples. So naidaghan na sa merkado. Ronnie has 30 apples. Ronnie needs blank baskets to hold his 30 apples. So unsay but pasabot na ang iya ko nung nada si 30 ka apples si Ronnie. Ronnie needs blank baskets. So nanginahanglan sa pila ka basket nga maka-squad sa iyang apples, masudlan sa apples kay naman si 30 ka apples. Atong ipon og pila ka basket. So natay apples sa ubos. To ipon 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So 1 basket. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So ikaduha duha na ka basket. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So pila ka basket ran? 1 2 3. So Ronnie needs 3 baskets para masulod niya ang iyang tanang apple. Okay. I have 20 stickers. Unsa man stickers? Kailang stickers. Kadang mo papilit ba na mga marka-marka. I can put my stickers into blank groups of 10. Pila man ka groups, di na ito maghihap. Tag na ra. Kaya 20 naman. I have 20 stickers. Pwede na ibutang sa tagpila ka tag 10. So sayo na 10, 20. So 10, 20. O kamutol mo 10, 20. Kabalo na kami hap og 1 to 100. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. So duha man sa 10 kay 20. 10, 20. So nalay duha. 2 groups of 10. Okay. How many tens are in the number 30? Pila kuno ka tens ang nasa number 30? The number 30 has blank groups of 10. So ato nang kamitag tudlo. So 30 sayon ra. Ba? 10, 20, 30 o pila? 1, 2, 3. 10, 20, 30. So the number 30 has 3 groups of 10. Kanay. Groupings by 10. 8 tens pila na? 8 tens. So 8 ka tens daw. Ato yapon. Anaw na paghapog 8 tens. So 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. O pila? So 8 tens equals 80. 4 tens pila man? So yapon na itong tinudlo. 10, 20, 30, 40. 40 lang. Kumati, sayo na kayo, di ba? Please like, share, and subscribe.